দীনকৃষ্ণ দাস কইলে পণ্ডিতে বলা নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্মসার এই কহে দিও নাম ব্রহ্ম জপি ভাবু হয়ে যাব পার সংসারে নাম এবং ব্রহ্ম উত্তপ্ত জড়িত গুরু কেবল শিষ্য মানুষ নাম শিখাই থাকি নামটা দেই থাকি নাম হলা যোড়ি অক্ষর না নাই কেহি কে কোনটি হরি নাম কেহি কে কোনটি কৃষ্ণ নাম কেহি কে কোনটি রাম নাম কেহি কে কোনটি নারায়ণ নাম কেহি কে কোনটি জগৎ জগন্নাথর নাম কেহি কে কোনটি লোকনাথর নাম না মো বাবা মা মানে সমস্ত শুনতু কৃষ্ণ হলে যোড়ি অক্ষর নামধারী রাম হলে যোড়ি অক্ষর নামধারী লোকনাথ চারি অক্ষর নামধারী হরি হলে দুই অক্ষর নামধারী নাই মো বাপা মা মানে সমস্ত দিকে শুনতু দ্বিতীয় ঠাকুরের কথা বিচলিত হবেন শৃঙ্খলা তালা যেতিকি সময় হউছ আজ্ঞা जो राम जोड़ी अक्षर कृष्ण हले जोड़ी अक्षर हरि हले जोड़ी अक्षर नारायण चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर लोकनाथ चारि अक्षर आर मार्ग केवल गुरु बतई मो बापा मामा माने समस्त पुठा छोट पिलाटिए हस्ताक्षर लेखे राम गोटिए भलो पिला जो ठीक ना बोल लेखिच तो मना कर दिया लेकिन भला परिबा ये सब लिखा है ना आज्ञा तुम्हारे हमारे आपण तो गाड़ा सारे होनी पूरी रे सारे हो काचु कुंडिया दिया रो यात्री माने आसुछन्ती प्रबल मात्रा रे तेनु पुरी कुंडिया रो छोरीला कोइले आमे आजे सेति पाए अरे आज्ञा भलो बाबर मो कथा बारे मन रो पिला माने लेखंती राम गोटिए भलो पिला कृष्ण गोटिए भलो पिला ए ये जिनिस रो पिला माने लेखिले आज्ञा अवश्य लेखिबा ठीक पिला को तो राम गोटिए भलो पिला पिला माने लेखिले राम शब्द रो अक्षरिक अर्थ किंतु पिला बुझिना जो राम शब्द रो अक्षरिक अर्थ बुझे गोटिए केवल गुरु बुझेबे गुरु को व्यतीत केही बुझेई पारिबे नाही रे समस्त स्थिर भाव सुन गुरु को घर को शिष्य थर गला गुरु को घर को शिष्य दुई थर गला गुरु को घर को शिष्य 100 थर गला आज्ञा गुरु परखिबे काहाकु परखिबे ना शिष्य को परखिबे माकु किछि दान करबी ए मोर मान रखिबो कि मान रखिबो हत रखिबो ए मो बापा माने वर्तमान कलि जुगरे आपण माने समस्त जानती अचुत महापुरुष लेखिले ये गुरु मिलबे कोन कोन ये शिष्य नथिबे गुरु कोन कोन मिलबे के आगे हाथ रे हाथ बारे को छाती रे शिष्य प्रकृत किया जा गुरु रो ठीक मान रखि दउची तू ना आउ के तोर मो बापा मा वर्तमान कलि जुगरे जा गुरु किंतु कोन कोन मिल पारन रवि भाई शिष्य के आगे ठीक भाବରେ मिल पारिबो सेदिनर गुरु आगे वर्तमान रो शिष्य भितर अनेक मो बापा मा गुरु को घर को शिष्य थरे गला दी थरा गला सेति के आगे लेखा दी पुराण रे ये 12 वर्ष कले सेवा गुरु कइले किछि देबा गुरु कइले किछि देबा 12 वर्ष যদি গুরু কর পাদ পদ্মরে শিষ্য দিয়েছে সেবা করে সেবা করলে কোন হবো এই সেবাকার পুণ্য ভক্তি মো বাবা মা 12 বর্ষ কলে সেবা গুরু করে কিছু দেবা সেবা করিবা পরে না শিষ্য আপাদ পদ্মরে না গুরুর পাদ পদ্মরে 12 বর্ষ সেবা করিবা পরে যদি গুরুর টিকে দয়া हुए किंचित बात ये शिष्य प्रति से
କିଛି ଦାନ କରିବେ ମୋ ବାପା ମା କେତେବେଳେ ଦାନ କରିବେ ନା ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏରା ଟିକେ ଠିଆ ହ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁ କରୁଛୁ ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ମୁଁ ଏରା ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ କଣ ଭାଗବତ କରିଛୁ କି କଥା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ମୁଁ କହିନି ଆମ ଗୌଡ଼ ପିଲା ରାତି ପାଇଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ ନ ପଢିଲେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନା ଆମେ ଭାଗବତର ମୂଳ କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ମୂଳ ହେଲା ଭ ଆକାରରେ ଭା ଆଉ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ନରମ କରିଲେ ଭଲ ହବ କାହିଁକି ମୋର କଣ ଏଠି ସେଇଠି ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଦାବି ଦେ ତାକୁ ୟାକୁ ହଁ ଏରା ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତର ମୂଳ ଭ ଆକାରରେ ଭା ତ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ପଢିଦେଲା ମତେ ପାଲାକୁ ଡାକି ମୋ 14 ପୁରୁଷ ଦୁନିଆରେ କଥା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 28 ପୁରୁଷ ନା ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ନାଇଁ କାଇଁ ମୂଳ ତ 4 ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ମୂଳଟା ହେଲା ଭ ଆକାରରେ ଭା ଭାଇ କଣ ଖରାପ ଯଦି ଏତିକି କହିବୁ ହଁ। ଇଏ ପଣିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଟି ଆଉ କଣ ଆପଣ ଓହୋ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଦରକାର ସେ ମୂଳ ଯୋଉ ମୋଟା ମଲାଟଟା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଗୋଟାକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଉପରେ ଯୋଉ ମୋଟା ମଲାଟଟା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭାଗବତ। ସେଇ ମୋଟା ମଲାଟଟା ମୂଳ ହେଇଥିବ ହଁ ଆରେ ବେହେରା ମୂଳ 28 ପୁରୁଷ ପରେ ତୋର 82 ପୁରୁଷ ଗଲାଣି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି